मालदा में आम को विदेशों में निर्यात करने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस वर्ष हिमसागर आम विदेश में भेजा जा रहा है। मालदा के आम के 2 साल पहले ही विदेश निर्यात करने की तैयारी शुरू हो गई थी। पिछले वर्ष विभिन्न कारणों से मालदा आम को विदेश भेजना संभव नहीं हो सका था। कई निर्यातकों ने इस साल मालदा आम को विदेश भेजने की पहल की है। उनके प्रयास से मालदा आम की गुणवत्ता की जांच कर अच्छे आम को विदेश भेजने की पहल की गई है। प्रथम चरण में हिमसागर आम का चयन किया गया है। सब कुछ ठीक रहा तो अगले सप्ताह मालदा हिमसागर आम समुंदर पार कर जाएगा। আম বিদেশে পাঠানোর পরিকল্পনা নিয়েছেন আপনারা, কোথায় যাবে, কত আম যাবে? এবছর আমরা মালদা জেলা থেকে, যদিও আমের উৎপাদনটা এবছর কম আবহাওয়ার তারতম্যের জন্য, তবুও আমাদের কোয়ালিটি আম বিভিন্ন ব্লকে প্রোডাকশন হয়েছে। এই রিসেন্টলি বেশ কিছু এক্সপোর্টার যোগাযোগ করেছেন ইউনাইটেড কিংডম এবং আরও 2-4টে ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে যোগাযোগ, যেমন দুবাইয়ের সাথেও যোগাযোগ হয়েছে। তো আশা করছি আগামী সপ্তাহে ইনিশিয়াল ফেজে 1300 কেজির মতো হিমসাগর প্রথম ফেজে যাবে এবং এটা যে মুহূর্তে কোয়ালিটি ওদের কাছে অ্যাকসেপ্টেবল হয়ে যাবে, এটা রেগুলার বেসিসে আগামী 15-20 দিন ধরে এটা পাঠাবো বলে ঠিক করেছি।